Guys, susundin namin si Diba. Sama ko sila tita, guys. Yan. Ano namin si Chipan surpresa. So guys, papunta na kami. Mamaya na. So guys, so malapit na nga pala kami. Pataas na kami guys. Yan, so tatawid na kami guys. So mamaya na guys. Abangan nyo na yung video namin. Guys. So dito na kami guys. Dito na kami. Bababa pa kami guys. Saan? Hindi naman yun. May na guys. Guys, ang ganda ng view. Umiso ka kasi. Yan o. Ganda guys. Dito naman po. Joke lang. Ganda guys. Kung ako naman dito.